Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, operasi militer Rusia ke Ukraina memasuki bulan keempat. Namun, belum ada tanda-tanda serangan ini akan berakhir. Meskipun pada kenyataannya serangan sudah menewaskan ribuan nyawa, menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan bahkan membuat banyak kota berubah menjadi puing-puing. Sejumlah negara dunia pun tidak ragu memberikan sanksi bagi Rusia. Ada rentetan sanksi ekonomi datang dari negara barat sebagai buntut serangan dari negara beruang merah tersebut. Bantuan persenjataan pun digelontorkan untuk Ukraina agar mampu bertahan dari serangan Rusia. Namun sekali lagi, langkah itu tidak cukup untuk menggentarkan Presiden Vladimir Putin untuk menjalankan misinya. Dan kini untuk pertama kalinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan membagikan pandangannya kepada masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara terkait dengan situasi geopolitik di Ukraina. Dalam special event President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia, saya Iqbal Himawan, inilah special event selengkapnya. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Sejak Rusia masuk ke wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022, Presiden Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus. Pasukan militer dan tank milik Rusia pun memasuki wilayah Ukraina dari berbagai penjuru. Kota-kota di Ukraina pun menjadi sasaran serang, termasuk ibu kota negara Kiev yang menjadi target utama Putin. Sebagian besar warga terpaksa tinggal di basement dan stasiun metro Ukraina. Jutaan warga juga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini adalah perang terbesar di Eropa setelah Perang Dunia Kedua, di mana sejak saat itu benua Eropa terbagi menjadi dua aliansi politik. Tapi kini Putin ingin menggambar ulang peta politik di Eropa dengan cara tegas. Di akhir Perang Dunia Kedua, Uni Soviet memberi pengaruh pada sebagian besar negara di sini. Sementara Barat memberikan pengaruh di wilayah ini. Hal ini pun secara langsung membagi benua Eropa menjadi dua dan menandai dimulainya Perang Dingin. Tahun 1949, negara ini bersama dengan Amerika Serikat dan Kanada membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO dan berjanji akan saling melindungi dari invasi. Beberapa tahun setelahnya, negara-negara ini bergabung dalam Soviet-led Warsaw Pact Alliance, dan masing-masing kubu membangun militer untuk melindungi diri mereka. Soviet menanamkan paham komunis agar negara-negara lebih mudah diatur, sedangkan di Barat mengembangkan demokrasi. Ideologi ini membuat keduanya semakin berbeda dan membangun aliansi militer. Di tahun 1991, Republik Ukraina pun mendeklarasikan telah berdiri sendiri seiring dengan pecahnya Uni Soviet. Meski Perang Dingin berakhir, namun aliansi dari kedua kubu di Eropa justru memanas. Di tahun 1999, Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko bergabung dengan NATO. Di tahun 2004, 7 negara lainnya ikut bergabung. Hal ini membuat perbatasan Rusia dengan NATO semakin dekat. Belarus, Ukraina, dan Georgia menjadi 3 negara tersisa dari Soviet. Namun Ukraina dan Georgia ingin bergabung dengan NATO sejak lama. Tarik ulur bergabungnya Ukraina dan NATO pun terus terjadi hingga di era Presiden Zelensky. Invasi pun dimulai 24 Februari 2022. Sejumlah negara membuka perbatasan untuk menampung warga Ukraina yang harus mengungsi dari negerinya sendiri. Sanksi ekonomi pun dilancarkan banyak negara untuk menekan langkah agresif Putin.
Kini satu persatu wilayah Ukraina mulai dikuasai Rusia. Setelah menghentikan serangannya di ibu kota Kiev, Rusia konsentrasi ke wilayah timur dan selatan di bawah sanksi yang meningkat dan serangan balasan Ukraina yang sengit didukung oleh senjata barat. Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. В Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938. І він думав, що говорить за аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. Dan operasi militer Rusia di Ukraina sudah memasuki bulan keempat. Untuk membahas lebih lanjut dan komprehensif situasi geopolitik setelah invasi Rusia ke Ukraina, kita langsung bergabung bersama analis pertahanan militer dan hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri. Mbak Koni, selamat siang. Selamat siang. Mbak Koni, kita ketemu lagi ya, ini membahas soal invasi Rusia ke Ukraina hingga saat ini masih berlangsung. Mbak, saya suka deh postingan Instagram terakhir kali, captionnya di situ saya mencatat ya, kita fokus pada keprihatinan terhadap bangsa Ukraina dan prioritasnya bagaimana mewujudkan perdamaian di kawasan, cari formula damai yang fundamental. Nah, kalau kita berbicara tentang on the ground saat ini awalnya kan dulu di bagian utara ya Mbak Koni ya. Nah, sekarang ini Rusia mulai bahkan menyatakan bahwa nanti akan menguasai sepenuhnya wilayah timur dari Ukraina. Ini strategi apa yang dilaksanakan Rusia saat ini, Mbak Koni? Saya kira strateginya adalah strategi kepentingan nasional Rusia yang harus dicapai. Jadi kalau tadi kalimatnya seolah-olah Putin mau menggambar ulang peta Eropa, sebenarnya nggak juga Putin ingin menggambar peta ulang Eropa, tetapi bagaimana mungkin Putin ingin menggambar peta ulang dunia. Dunia berjalan hari ini itu sudah sangat tidak fair lah kalau kita perlihatkan apa yang dilakukan. Contoh saja misalnya statement terakhir dari Presiden Biden terkait Taiwan. Ini kan bahaya gitu loh. Jadi maksud saya kita ini mesti melihatnya dalam porsi yang adil. Kenapa saya bilang kita harus tetap bersikap pada non-blok kita supaya kita bisa dalam posisi yang tetap netral melihat dua masalah ini dengan kacamata yang terang. Jadi jangan sampai mata kita ini terarahkan kepada bagaimana kacamata Barat atau framing Amerika melihat Rusia gitu. Karena kita gini loh, dalam sebuah hubungan gitu kan, ada hubungan sebab akibat. Jadi Newton itu nggak berlaku di fisika aja, tapi dalam semua aspek. Nah, jadi nggak mungkin tiba-tiba ada akibat kalau tidak ada sebab. Itu dulu satu. Dan sebab itu bisa kita mundur. Dari mulai kapan kita mau bahas? Tapi pertama-tama begini ya, saya itu kan diundang bicara di sini pagi ini, siang ini adalah terkait bagaimana pidato Presiden Zelensky. Ya kan? Saya ingin kita luruskan dulu ini loh. Pertama kita bilang selamat, beliau sudah menyampaikan pesannya kepada rakyat Indonesia dan Asia Tenggara. Tapi pertanyaan saya yang selanjutnya, kenapa baru sekali ini kita mengundang presiden negara asing bicara untuk Indonesia dan Asia Tenggara? Kapan misalnya kita mengundang, kenapa dulu Saddam Hussein nggak diundang bicara juga gitu? Atau siapa, Libya, Gaddafi nggak diundang bicara juga, Afghanistan, Irlanda nggak diundang bicara juga. Ini saya mau lihat gini, kita tuh perspektif kita harus netral kepada semua. Jadi kalau kita melakukan A terhadap si X, ya kita juga melakukan A kepada si A, B, C, dan Z gitu loh. Jadi nggak boleh ada tebang pilih. Saya harus bertanyakan ini karena begini, buat saya kita harus appreciate kalau memang mau menerangkan sesuatu, tapi kalau mau netral kita pun harus mengundang Presiden Putin bicara. Gitu kan? Karena begini, jangan sampai Indonesia ini bukannya menuju penyelesaian konflik, tapi terjebak dalam sebuah keputusan membuat seolah-olah kita harus anti-Rus atau anti-Rusia atau Rusia-fobik. Kita kenalnya sekarang di Eropa sedang timbul Rusia-fobik. Jangan sampai ke sana gitu. Karena sekarang kita lihat yang pasti, resep Presiden Kissinger maksudnya. Saya nggak heran Kissinger menyatakan demikian, karena mungkin maksudnya Kissinger, udahlah, ini akan menjadi luluh lantak gitu, makin berantakan gitu. Karena sekali lagi, ini udah bukan perang murni antara Ukraina dengan Rusia, tapi sudah multilateral countries terhadap Rusia. Dan ini yang menurut saya berbahaya jika kemudian kita tidak mencari formula perdamaian fundamental. Yang kedua, sebagai bangsa Indonesia ini kita mesti punya visi yang sama ya, melihat pertama non-blok ini sendiri. Saya bahagia misalnya Excellency Dino Patijalal mengundang Pak Zelensky
untuk bicara. Tapi kita juga mesti baca misalnya apakah Pak Dino Patijalal punya pemahaman yang sama terhadap non-block alignment kita, terhadap Pancasila kita, terhadap nilai-nilai kita yang lain. Karena saya baru membaca kembali tesisnya Pak Dino zaman di Simon Fraser University saat S2. Beliau nggak percaya Pancasila itu dianggap abstrak. Dan ini bahaya, ketika Pancasila dianggap abstrak, maka kemudian kita nggak bisa bicara tentang bagaimana kita harus mengkritisi PBB secara fair. Kita nggak bisa bicara tentang Dasar Bandung yang dilahirkan dari Konferensi Asia Afrika untuk mengimbangi bagaimana dunia ini harus berjalan seimbang atau balance of power. Nah, kenapa saya bilang dari awal, kalau saya itu tidak pernah menyalahkan Rusia. Tidak pernah. Karena saya melihat ada sebab akibat. Putin nggak tiba-tiba dia bangun tidur, pengen nyerang Rusia gitu. Enggak. Udah ada perjalanan panjang cerita itu gitu. Bahwa itu jangan dipilih, itu pilihan negaranya. Sekali lagi ini adalah negara. Kita nggak bicara menyalahkan Putin sendiri. Karena menurut saya begini, negara itu ada sistem. Jadi ketika dia memutuskan menyerang atau tidak menyerang, itu keputusan negaranya gitu. Nah, jadi ini yang mesti kita betul-betul pisah-pisahkan. Tetapi kembali, yang paling kita penting sekarang duduk itu, tugas kita adalah bagaimana kita wajib mengingatkan, kita itu masih non-alignment, dan harus tetap non-alignment, tidak bisa tidak. Dan kedua, bagaimana kemudian rakyat Ukraine ini kemudian saya prihatin sekali dengan apa yang kita lihat barusan dari Runners film itu. Tapi sekali lagi kita harus lihat bahwa bagaimana caranya adalah dengan segera mengakhiri perang. Dan tidak mungkin perang bisa diakhiri kalau tidak ada dialog. Bagaimana dialog mau dilaksanakan kalau diplomat pada diusir gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, dan itu kenapa saya bersama Wakil Ketua MPR dan beberapa kawan-kawan di Komisi 1 itu sedang mendorong sebenarnya ada komunikasi dari kita nih. Komunikasi kepada dua arah, baik kepada Rusia, kita berharap bisa ketemu Presiden Putin, baik juga kepada Ukraine, kepada Zelensky. Makanya kenapa saya menjadi akademisi yang bersahabat dengan ambasador Rusia, karena saya ingin memahami betul apa sih perspektif Rusia. At the same time, saya juga bersahabat dengan Ambasador Vasil. Saya ingin memahami betul perspektif Pak Vasil tentang Ukraine gitu. Jadi dari itulah kita bisa melihat dan menarik garis kita tuh mesti apa. Jadi yang mesti saya bilang adalah saya sedih ya, rakyat dengan culture yang demikian kaya, negeri yang demikian indah, dan kita mesti catat betul ya. Catat, dan ini mungkin orang agak overlook. Kenapa perang terjadi di Ukraine? Ukraine itu kaya akan resource. Dan dimanapun negara kaya akan resource, pasti dia akan adakan perang ditimbulkan. Kita lihatlah, Libya kaya akan apa, Irak kaya akan apa. Nah, kenapa tiba-tiba Ukraine muncul di map perang? Semua energi masa depan, gitu kan, lithium dan lain-lain, Ukraine itu paling kaya. Jadi pastilah ada ambisi. Kenapa? Makanya akhirnya nggak cuma antara Rusia dan Ukraine, tapi tiba-tiba semua atau multilateral countries itu ke sana gitu. Nah, jadi kita nggak usah bahas lagi sekarang apa perangnya. Kita mesti prihatin begini. Perang di Eropa, kita harus ingatkan, itu nggak pernah sebentar. Beda nih, perang di Eropa itu bukan kayak perang yang lain. Perang Eropa saya mau ceritakan sedikit ya. Perang Katolik Spanish itu 788 tahun. Perang Jerman terhadap terhadap Roman Empire itu 588 tahun. Perang Roses Inggris itu sekitar 32 tahun. Perang Great Northern War Rusia dengan Swedia itu pun 21 tahun. Yang saya mau bilang, perang di Eropa nggak pernah sebentar. Padahal dampaknya kalau sampai sekarang betul-betul terjadi perang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, dunia boncang, nggak usah ada nuklir, kita semua akan mati bersama-sama. Kenapa? Karena semua komoditi terhenti. Kita tahu penghasil Rusia itu penghasil terbesar apa, kita tahu Ukraine itu penghasil terbesar apa. Anggap saja gandum Ukraine terhenti saja, kita masih ada masalah besar gitu dengan makanan kedua pokok kita misalnya. Dan itu saya cuma baru sebut dua macam. Banyak hal yang kemudian akan berdampak panjang. Sanksi yang diberikan kepada Rusia menurut saya itu tidak fair. Tidak fairnya adalah ini nggak pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin saya bukan siapa-siapa, saya cuma akademisi, tapi pertanyaan saya sederhana aja. Kalau memang kita mau mendukung sanksi tersebut, ya kan? Kalau kita mau mendukung Ukraine caranya merampok rakyat Rusia yang kaya-kaya untuk membangun kembali Ukraine, kenapa kita tidak bisa melakukan hal sama kepada Amerika Serikat? Amerika Serikat harus bangun kembali Irak, harus bangun kembali Libya, harus bangun kembali Syria, apapun lah, saya nggak tahu ya pernah diluluh-lantakan oleh Amerika Serikat atas nama apapun, war on terror atau apapun, tapi dia meluluh-lantakan negara orang. Nah, yang kaya di Amerika juga banyak. Kenapa baru sekarang tiba-tiba seluruh dunia serentak gitu kan mengucilkan Rusia dan tidak memberi jalan keluar kita untuk selesai? Saya mencoba melihat sekali lagi, Putin itu berdiri bukan sebagai dirinya sebagai presiden, tapi bagaimana dia berdiri sebagai kepala negara yang harus mementingkan kepentingan nasional dia. Itu yang mesti dicatat.
Kembali kuncinya ke kepentingan nasional ya. Mbak Koni, ini menarik tadi terkait dengan sanksi. Kemudian juga kalau kita berbicara soal World Food Supplies karena blokade yang masih terjadi hingga saat ini itu diprediksi akan berpengaruh terhadap krisis pangan yang mungkin akan terjadi di masa depan begitu. Nanti kita akan bahas soal ini dan bagaimana tentu saja peran Indonesia apa yang bisa dilakukan untuk mencari formula damai yang fundamental seperti sudah disebutkan Mbak Koni tadi. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Anda kembali dalam special event President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia. Nanti sebelum kita kembali bergabung dengan Mbak Koni, kita saksikan dulu tayangan yang sudah kami rekam kemarin. Ini adalah pernyataan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dimoderatori oleh Dino Patijalal dan juga diselenggarakan atas kerjasama dengan FPCI. Berikut. Presiden Zelensky, dobry den, jak sprawy. Witayu was ze Indonezji. Thank you for joining us, and I would like now to invite you to deliver your speech. And as usually on this kind of occasion, I wear a suit, but this time in solidarity, empathy, and sympathy for your fight, I am also wearing a T-shirt just like you. President Zelensky, the microphone is yours. Дуже дякую. Дякую за таку підтримку. Такий теплий початок. Шановні пані та панове, вдячний, по-перше, за можливість звернутися сьогодні до вас і за спілкування, яке нас очікує. Я сподіваюся, що ця розмова наблизить розуміння того, як не допустити розгортання масштабних криз в багатьох регіонах світу. А світ зараз дійсно знаходиться на порозі одразу декількох криз. Моя країна, Україна, є одним із найбільших і абсолютно сумлінним експортером продовольства. Щороку ми експортуємо десятки мільйонів тонн зернових та іншої агропродукції. Наші виробники забезпечують високе місце України у світових топах по експорту пшениці, кукурудза, рослинної олії. Але вже четвертий місяць український експорт заблокований через розв'язану Росією повномасштабну війну проти нашої держави на нашій території. Росія перекрила доступ до наших портів на Чорному морі і окупувала нашу частину берега Азовського моря. Внаслідок цієї військової блокади закрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі. Наразі 22 мільйони тонн зернових в Україні знаходяться у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні і саме зараз у цей час. І вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і на інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І вже урядам країн-експортерів продовольчих товарів доводиться ухвалювати рішення по закриттю експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн, щоб якось втримати внутрішні ціни від вибухового зростання і захистити власне споживання. За оцінкою Організації Об'єднаних Націй, цього року голод у світі додатково охопить приблизно 40-50 мільйонів людей. Я вважаю таку оцінку консервативною. Голод не приходить наодинці, разом з ним завжди йде також і політичний хаос, який ще більше погіршує ситуацію, руйнує соціальне життя, створює ще більш небезпечні умови для звичайних людей. Вже у липні, коли у багатьох країнах закінчаться запаси минулорічного врожаю, стане очевидним, що катастрофа дійсно наближається. Погляньте на ціни просто у магазинах зараз. Їхнє зростання – це провісник того, що обов'язково вдарить по людям, якщо нічого не зміниться, якщо ми не зможемо нічого змінити. Це провісник злинів для бідних і збідніння для середнього класу. Тільки уявіть, яким політичним хаосом це може закінчитись у певних регіонах.
І це я навів зараз лише один аспект того, як війна, розв'язана Росією, впливає на увесь світ. А таких аспектів, окрім загрози голоду, хаосу, насправді багато. Сам факт морської блокади України з Російської Федерації є не менш дестабілізуючим для співжиття у світі. Це не просто акт агресії однієї держави проти іншої. Ця блокада наших портів – це своєрідне навчання для інших потенційних агресорів, які хочуть підкорити сусідів чи забрати їхню територію. Якщо Росії вдасться безкарно пройти через це у війні проти України, то інші держави побачать, що морська блокада – це нібито допустимий інструмент тиску в сучасному світі. А отже, жоден з торговельних маршрутів на морі і жодна країна після цього не будуть вже у безпеці. Беремо третій аспект – характер війни. Як її веде російська держава проти нас. За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах з продовольством, по житлових будинках, по залізниці. І, до речі, це також суттєво з точки зору продовольчої безпеки. Ми прагнемо не допустити розгортання продовольчої кризи. Ми працюємо над переведенням нашого експорту на нові маршрути, наскільки це можливо в умовах війни. І постачати зерно на світовий ринок залізницею через європейські порти. Звичайно, це може бути менший обсяг експорту, ніж через Чорне море. Але і ці наші намагання Росія пробує зірвати, коли знищує ракетами залізничні мости, знищує вокзали, логістичні центри, спрямовано. Десятки українських міст і сотні селищ зруйновані вщент через обстріли з російської авіації і артилерії. І це зараз просто руїни. Чорні, випалені, пусті міста. За 3 місяці російські бойові літаки вже більше 3000 разів з'являлись у нашому небі. І немає таких об'єктів, які б вони старалися не бомбити. Зруйновано більше 600 закладів охорони здоров'я, а це лікарні, пологові будинки, поліклініки, амбулаторії. Майже 2000 депортують наших людей на територію самої Росії і розселяють в різних віддалених регіонах. Кількість таких депортованих українців – сотні тисяч людей. І це також один із способів підкорення нашого народу. Насправді вражає, з якою відвертістю Росія намагається повернути у світове життя порядки тих старих часів, коли колонізатори та імперії нав'язували свою політику чи своє панування іншим народам. Четвертий аспект – це ставлення російських окупантів до людей на захоплених територіях. Ми маємо досвід Криму, який з 2014 року перебуває під контролем Росії як окупанта. І був перетворений на одне з найбільш небезпечних місць у Європі. І для усіх, хто цінує свободу, і для корінного народу Криму, кримських татар, і для мусульман на півострові. Не буває жодного тижня, я підкреслюю це, жодного тижня за 8 років, щоб не надходили новини про нові репресії чи судилища проти тих, хто не влаштовує окупантів. Як наслідок, ви не знайдете в Європі іншого місця ядерне роззброєння, віддавши третій за потужністю ядерний арсенал. Це відбулось у 90-х роках. Зараз Росія, всупереч своїм документально зафіксованим зобов'язанням гарантувати безпеку України, після відмови нашої держави від ядерного статусу веде проти нас загарбницьку колонізаторську війну. І при цьому погрожує ядерною зброєю. Хто ж після цього може повірити в ідею ядерного роззброєння? І як після цього надійно гарантувати
довгострокову безпеку тим регіонам, які обирають для себе без'ядерний статус. Ще півроку тому і уявити було неможливо, що такі питання постануть. Але тепер це також один з наслідків російської агресивної політики. Шановні пані та панове, я навів вам тільки 5 аспектів того, як розв'язана Росією війна проти України впливає на глобальну ситуацію. Впевнений, ви усвідомлюєте, що таких аспектів значно більше. Це наймасштабніша війна у Європі з часів Другої світової війни. І сьогодні ніхто не спрогнозує на 100%, яких негативних аспектів для світу точно не буде від цієї війни. Чим швидше цю війну вдасться закінчити, тим краще буде для кожного народу. І не тільки для нас. Чим швидше будуть розблоковані наші порти, тим скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи. Бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай, який цьогоріч, до речі, все ж буде менше, оскільки російські війська свідомо мінували поля і знищували нашу аграрну техніку. Вважаю, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу, щоб збільшити залежність інших країн від себе і щоб доступ до продовольства став ще одним фактором тиску, саме тиску в глобальній політиці. Чим швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, тим надійніше насправді будуть захищені люди всюди у світі, захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як в старі часи. Якщо світ насправді буде об'єднаним і чесним по відношенню до цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни буде вимірюватись тижнями, навіть не місяцями. Я вдячний лідеру вашої країни, президенту Індонезії, за запрошення на саміт Великої Двадцятки восени. Ми приймаємо це запрошення, і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить всю цю велику проблематику. Ми маємо не допустити масштабного голоду, маємо зупинити масові вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу, загравання із загрозою хімічною чи біологічною зброєю. Я вірю, що на цьому саміті будуть тільки держави-друзі, держави-партнери і не буде будь-яких окупантів. Я прошу усіх індонезійців молитися за мир в Україні, за народ України і за те, щоб мудрості світу вистачило, щоб врятувати людство від наявних загроз. Я дуже дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Baik, itu tadi pernyataan awal dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kita ke Mbak Koni. Mbak Koni, saya catat ini ada 5 aspek utama tadi yang dinyatakan oleh Presiden Ukraina. Yang pertama terkait dengan food crisis, kemudian kehancuran infrastruktur di kota-kota yang diinvasi oleh Rusia, kemudian ada casualties, yang terakhir ada di Kharkiv, kemudian ada weapons of mass destruction being declared openly, dan kemudian kekhawatiran terhadap how Russian treat people in occupied territories. Tadi Mbak Koni sempat menyebut soal sanksi. Banyak negara yang menerapkan sanksi kepada Rusia. Ini ujung-ujungnya supaya suplai makanan ini tidak terganggu karena blokade yang diterapkan oleh Rusia di Black Sea dan juga di Azov Sea begitu. Nah, bagaimana, apakah sanksi-sanksi yang diberikan kepada Rusia tersebut ini apakah nanti akan bisa mengubah keputusan Rusia kira-kira, karena ini sudah mengancam krisis pangan yang sudah ada di depan mata. Mbak Koni, bagaimana Anda memandang ini? Pertama saya mesti jawab bahwa tidak pernah ada sanksi itu mematikan negara. Tidak. Kita lihat North Korea. Mati nggak North Korea sampai sekarang? Enggak. Dia makin kuat. Kemudian apa? Kuba. Iran. Itu disanksi sampai kapan coba? Ya, dia nggak mati gitu. Dan yang kita sedang bicarakan adalah sebuah negara Rusia, gitu. Negara yang besar dengan sejarah peradaban yang besar gitu. Jadi nggak mungkin, tapi menyatakan solidaritas, saya nggak sepakat. Kita ini rakyat yang sekali lagi apa urusan kita langsung gitu, nggak ada. Itu nomor 1 ya. Nomor 2 tadi saya lihat Presiden Zelensky itu belanja masalah.
ceritalah 2.300 misal sudah menghajar Ukraina, ceritalah pelabuhannya sekarang diblokir oleh Rusia sehingga perdagangan dunia berhenti, ceritalah bahwa sekarang dia punya kewajiban untuk membangun Ukraina dengan pelabuhan-pelabuhan kembali. Sebentar, ini jangan sampai kita tuh diarahkan dari pembicaraan ini seolah-olah adalah dosa Rusia, seluruh dunia ini berhenti perdagangannya. No, yang tadi saya bilang, ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina, tapi kemudian ya kan, timbullah negara-negara barat yang kemudian menjadi multilateral countries against Russia di tanah Ukraine. Itu kenapa saya harus diulang sekali lagi, Presiden Rusia itu nggak bangun tidur tiba-tiba dia ingin menyerang Ukraine. Enggak, ada sejarah panjang, sejarah aksi-reaksi gitu. Dan itu yang kita mesti kembali ke sana, dan itu kenapa kita sikap kita tuh harus tetap terjaga untuk tetap non-alignment. Saya mau ingatkan kenapa saya bilang tentang pentingnya kita memahami betul Pancasila itu bukan hal yang abstrak. Saya mau cerita satu ya. Saya dekat dengan Dubes Ukraine. Saya tanya, Anda bisa gimana sih caranya seorang presiden yang tadinya diberi slogan badut, dia tiba-tiba muncul sebagai Winston Churchill. Kalau baca dokumen-dokumen Barat sekarang, dia tuh dianggap seorang clown yang berubah menjadi Winston Churchill. Menurut Dubes Ukraine, tahu nggak apa yang ditanamkan kepada rakyat Rusia itu, anak-anak kecil itu, selama dari tahun 91 sampai sekarang? Dongeng, cerita sebelum tidur bahwa orang Ukraine itu adalah orang yang berjiwa semangat. Mereka tuh mungkin kecil, tidak berdaya, tapi mereka dengan kemauan yang terus-menerus dan keyakinan besarnya atas negaranya, maka itu akan menjadi kuat. Maka kemudian seorang clown berubah menjadi Winston Churchill. Kalau saja seorang Zelensky bisa menjadi demikian kuat, dan saya salut hormatnya. Beliau itu satu ya, tidak pengecut. Mungkin kalau presiden lain udah ada tunggang langgang tuh, negara yang dihajar sama Rusia seperti itu, pasti gitu. Dia enggak, itu kita harus hormat sama Presiden Zelensky. Kedua, dia menunjukkan posisi dia sebagai negarawan. Tapi kembali yang ketiga, paling penting dari Presiden Zelensky, dia itu bisa membuat sebuah negara-negara itu seolah-olah memusuhi Rusia, ya kan? Tapi kita harus ingatkan juga Zelensky, ya kan? Ketika meminta negara-negara yang memusuhi Rusia lalu merampok uang rakyat Rusia, maka yang terkena juga human rights bukan masalah rakyat Ukraine. Rakyat Rusia pun terkena human rights. Bagaimana mungkin tidak ada court apapun tiba-tiba uangnya semua di-freeze sampai ada yang 400 sampai sudah 400 ribu pound sterling. Sudah 400 miliar pound sterling coba. Udah berapa angka tuh udah bisa macam-macam. Tapi intinya adalah kerugian yang dilakukan terhadap Ukraine harus dibayar total oleh Rusia. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak punya pemikiran yang sama? Saya kemarin itu tersentuh sangat. Anak-anak Afghanistan itu perempuan kecil itu dijual, anak umur 12-13 tahun untuk makan keluarganya dengan $1.000 hari ini. Bisa dibayangkan kalau perang ini berkelanjutan, ya kan? Maka anak-anak itu, perempuan itu akan dijual dengan $100, akan $10, gitu kan? Yang mau saya bilang, kalau ini bisa kita terapkan kepada Rusia, kenapa kita nggak bisa terapkan kepada Amerika dan semua yang meluluhlantakkan Libya, Irak dan lain-lain? Kalau kita bisa mengundang Zelensky bicara di sini, kenapa kita nggak bisa mengundang Palestina juga bicara di sini gitu? Jadi jangan sampai kita itu sekali lagi terjebak ya. Itu satu. Nah sekarang saya mau bicara tentang PBB. PBB ini, iya kan, ini udah hari ke-93 dan badan PBB, ini hari 93 nih per hari ini ya, saya hitung tiap harinya. PBB tidak mampu mencegah, tidak mampu memberi solusi, tidak mampu memberikan perundingan dengan perdamaiankah atau gencatan senjatakah atau even meredakan ketegangan. PBB tiba-tiba nggak punya kendala ketika 400 diplomat Rusia diusir-usir. Bagaimana Anda bisa bicara tentang seorang atau satu negara bertikai ketika Anda menutup jalur komunikasi, jalur dialog? Yang kedua tadi, Amerika dan Barat ini menyandera krisis ini, ya kan? Jadi menurut saya tadi multilateral countries against Russia on Ukraine land. Jadi yang paling kesian itu yang paling berdarah adalah Ukraine sendiri. Dan kalau kita lihat kenapa sekarang the West want to win gitu. Kenapa tiba-tiba all the European Union dan NATO dan pers Amerika ingin menang? Karena ini political vendetta. Itu aja sesimpel itu. Nah, kalau tadi Pak Zelensky bilang, ayo mari kita akhiri perang tersebut karena perang ini akan berdampak kepada umat manusia. Then stop all the stories gitu loh. Ini seperti playing victim. Jangan jual playing victim, karena kalau jual playing victim orang akan ambil pihak, dan ketika ambil pihak dunia ini kiamat pasti. Gitu, pasti kiamat karena udah nggak mungkin, udah nggak fair. Rusia yang akan pernah mundur, apalagi dia sekarang sudah dibabak belurkan. Tadi saya baca Menlu Rusia sudah menyatakan ternyata Barat sudah bersepakat menggempur Rusia. Akhirnya kan perangnya bukan perang Ukraina sama Rusia lagi. Tapi tadi yang saya harus catat juga dari pernyataan Presiden Zelensky. Presiden Zelensky menyatakan Presiden Putin akan melakukan serangan biologi. Be very careful with that statement, Presiden Zelensky, karena kita punya dokumen betul juga bahwa ternyata laboratorium di Amerika di Ukraine ada 30 dan itu tuh betul-betul diindikasikan
telah mengembangkan serangan-serangan dengan melakukan senjata-senjata biologi menggunakan burung, menggunakan air, menggunakan ikan, dan menggunakan hal lain. Apa keterangan sampai hari ini nggak pernah tuh ada statement dari Amerika Serikat untuk menyatakan kenapa dia mesti bangun 30 bio war laboratorium di Ukraine. Itu kita mesti tanya kepada dunia. Mohon maaf ini Kalau kan PBB tidak saya bisa bersikap, potong sedikit, sebentar ini Mbak bangunnya Koni. PBB ya. Ya Baik, maaf. kita melihat ke depan ya Mbak Koni ya, karena kita cuma punya durasi Ya, yang kita singkat. melihat ke depan. Baik, Betul. untuk Indonesia tadi kan kita sudah menyamakan visi bahwa apalagi Indonesia harus jadi bagian atau berkontribusi dalam perdamaian dunia karena berangkat dari keprihatinan rakyat Ukraina tadi. Nah, kita berbicara soal Mbak Koni beberapa kali menyebut non-aligned movement NAM begitu. Ini sebagai salah satu strategi begitu. Nah, itu bagaimana kita bisa singkat saja bagaimana kita bisa berkontribusi lewat itu Mbak Koni? Gampang. Jadi gini, kita harus bersama-sama menyatakan PBB tadi tidak sanggup, maka saya ulang-ulang PBB sudah tidak sanggup. Maka kita sekarang mendorong non-alignment movement itu digerakkan kembali. Ibu Menlu harus menghidupkan kembali DES yang selama ini ada di Kemlu hanya sampai Presiden Megawati. Setelah Presiden Megawati kemudian DES itu hilang. Namanya DES non-blok negara-negara non-blok. Jadi DES di Kemlu itu mesti jalan karena ini mesti dihidupkan kembali karena apa yang diambil dari Pancasila ke Dasar-Sila Bandung itu lebih hebat daripada apa yang dicantumkan oleh PBB dan sekarang PBB tidak sanggup. Kalau ditanya apa opsi bentuknya, pertama, opsi apapun untuk prolong the war, kita tolak. Itu sikap Indonesia. Yang kedua, semua tindakan pengusiran diplomat menutup pintu dialog. Ya kan? Mau diplomat kah, mau bukan diplomat tapi menutup pintu dialog, kita tolak. Karena nggak mungkin sebuah negara itu berdamai atau konflik terselesaikan kalau mereka dialognya tertutup gitu. Kemudian yang paling pasti mesti dilakukan Indonesia, humanitarian aid. Karena itu yang harus kita lihat dan kita bergerak tuh karena kemanusiaan gitu. Yang kemanusiaan yang saya sampaikan di sini adalah pernyataan dari Bu Menlu, pernyataan dari Presiden bahwa kita telah akan membantu humanitarian. Setahu saya dari Ambasador Fasil sampai detik ini masih zero sumbangan Indonesia kepada Ukraine, sementara kepada Sri Lanka itu demikian cepat berjalan. Jadi kalau ditanya apa resep Indonesia itu, keempat kita menghadapi G20 ya kan, dan saya harus luruskan Presiden Ukraine tidak boleh mengharapkan dengan harus tidak mengundang agresor. Mohon maaf yang disebut oleh Presiden Zelensky agresor itu adalah Rusia dan Rusia itu adalah anggota G20, dia harus diundang. Sekarang Presiden Indonesia sudah mengalah dengan menjadikan ini G21, tiba-tiba ada Ukraine di situ. Nah, tidak mungkin momen itu tidak hilang begitu saja. Kita ambil seperti momen Putin ketemu Xi di Olympic Games kemarin di bulan Februari, maka nanti di acara G20 kita harus kondisikan Presiden Indonesia itu mendudukkan secara bersama Presiden Putin, berharap Presiden Putin akan hadir dan juga berharap Presiden Zelensky akan hadir ya kan. Dan disitulah dialog yang tertutup yang tidak mampu dilakukan PBB, yang tidak mampu dilakukan siapapun karena diplomat Rusia diusir-usir, maka itu mampu dilakukan Presiden Jokowi sehingga harapan dari Presiden Zelensky untuk perang ini berakhir dapat segera selesai. Jadi satu-satunya kita mesti arahkan dari pasar summit, yaitu bagaimana karena Turki melakukan 6 kali nggak selesai juga nih. Barangkali dengan adanya G20 kemudian Presiden Jokowi dengan kekulannya menyelesaikan ini pasti itu bisa selesai. Baik, kita lanjutkan ke kesempatan selanjutnya kapan-kapan ya Mbak Koni. Ini menarik karena sebenarnya saya ingin membahas juga karena kita sebenarnya sudah mulai dikepung dengan FPDA, ada Quad, ada AUKUS. Bagaimana Indonesia juga bisa membangun dengan negara-negara lain? Tapi ada dokumen kemarin keluar bahwa Amerika menganggap Cina ancaman dan akan segera melakukan serangan terhadap Cina. Ini kita harus tentang bersama sekali lagi dunia harus damai. Mbak Koni Rahakundini Bakri, terima kasih sudah hadir di special event kali ini. Semoga kita bisa berdiskusi lagi soal kontribusi Indonesia di peta geopolitik dunia di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mbak Koni. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Presiden of Ukraine Volodymyr Zelensky talks to Indonesia. Anda kembali di special event Metro TV. Pemirsa, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva menyebut bahwa operasi militer khusus Rusia ke Ukraina akan terus berlangsung sampai tujuan atau target Rusia tercapai, yakni menghentikan genosida yang dilakukan Ukraina sejak 8 tahun lalu terhadap warga Luhansk dan Donetsk. Namun hingga kini Rusia belum melihat ada niat dari Ukraina untuk mencapai kesepakatan dengan mereka. Rusia menyayangkan sikap Ukraina yang terseret instrumen politik negara barat. On the
when the operation will stop, I can only tell you that it will stop or it will end, basically, when the targets that have been identified by our president will be reached. And these targets are the protection of people of Lugansk and Donetsk, demilitarization and denazification of Ukraine. If these targets can be reached through talks with the Ukrainian side, then of course the operation will stop. If not, the operation will continue until these targets will be reached. Well, it has been given to the Ukrainian side already since the very beginning, and there were several rounds of talks with Ukrainians, but now we don't see any intention from the Ukrainian side to continue this peaceful talks to reach an agreement, and the Ukrainian side is very much pushed by the Western countries into this conflict. As you know, the West are supplying arms to the Ukrainian side. They are training their armed forces. They have instructors, foreign instructors in the armed forces of Ukraine. From our side, we're ready for dialogue and to discuss how we can solve this crisis with the Ukrainian side. Dan kami akan kembali sesaat lagi, nanti akan ada sesi di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjawab pertanyaan dari peserta yang mengikuti diskusi kemarin. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Follow-up question, President Zelensky. There has been peace talks now between Russia and Ukraine at different levels. There's one mediated by the UN Secretary General, and there's another one going on in Turkey and so on. My question to you, do you think that President Putin is serious about these talks achieving any results, or is these talks only to allow Russian forces to catch their breath and to project a positive image to the international community? So is he serious, or is he not really serious to achieve a deal? And secondly, from Ukraine's position, what would be the bottom line in reaching a peace deal with Russia? Of course, I don't expect you to explain your negotiating terms, but what would be the bottom line, the things that you would not compromise on in reaching a peace deal with Russia? Thank you. Дякую за запитання. Я погоджуюсь з вами, що частково причина їх риторики в засобах масової інформації щодо того, що вони хочуть і готові до перемовин, пов'язана з відтермінуванням процесу, переугруповуванням своїх військових, відпочинком, а також додатковими військами, додатковою мобілізацією, нехай не публічну мобілізацію, але тим не менш ми все це бачимо, це відбувається. Підтягнення резервів, тощо, техніки, і тихенько пробують купувати навіть техніку в інших державах. А це одна причина. Друга причина, вони показують світовому суспільству, що вони близькі до гуманних кроків і що вони хочуть перемовин. Це не є правдою. Це не є правдою, вони не хочуть ніяких перемовин. Вони хочуть підписання тих чи інших папірців, документів за їх умовами. Це в виді тому чи іншому ультимативних пропозицій. Ось і все. А щодо перемовин, щодо діалогу, щодо закінчення війни, я цього поки що від них предметно, я цього не бачу. Це з тієї інформації, що в мене є. Я жодного разу не почув відповідь і на нашу пропозицію щодо лідера Російської Федерації, щодо того, щоб сісти за стіл перемовин і закінчити цю війну. Жодного разу за 3 роки. За мої 3 роки мого президентства. І жодного разу з початку повномасштабного вторгнення.
Окрім загальних речей, ми за перемовини, ми підтримуємо дипломатичне рішення. Але це, розумієте, це не співпадає з реальністю, тому що не можна воювати і посилювати технічну присутність військову на чужій землі, і при цьому говорити «ми за дипломатичне рішення». Це не є правда. Це те, що ми бачимо, тому Росія, навіть коли отримала відсіч у нас на Київщині, а потім ми зараз витиснули їх на Харківщині, вони тиснуть на нас дійсно складно нам на Донбасі, але ми бачимо, як вони підтягують війська щодо регіонів з боку Російської Федерації, але з боку кордонів біля Харківської області тощо. Тому ми розуміємо, що вони хочуть постійно це робити. Не вдалося перегруповання, спробують вони ще раз. І так ми бачимо, що це продовжується. Їм подобається ця війна. Дивіться, яка кількість загиблих дітей. 300 дітей вбито. Як після цього, в принципі, можна розмовляти. Але тим не менш, ми розуміємо, що будь-яка війна повинна закінчитися. І хочеться, щоб вона закінчилась найближчим часом. Щодо ролі міжнародних організацій в цьому процесі і посередництва лідерів або інших західних країн, то тут нам важливі гарантії безпеки з інших держав. Щодо Організації Об'єднаних Націй, ми вдячні за те, що хоча б у нас були непогані перемовини щодо вивезення людей з Маріуполя, розблокування Азовсталі, принаймні життя збереження і ще велика робота у Організації Об'єднаних Націй, нашої сторони, у Червоного Хреста, також у контакті з Росією, щоб ми могли обміняти військових. Це важливий процес. Ось цей процес, він для мене важливий. І ось тут буде бажаний результат. Я вірю, що люди повернуться додому в свої сім'ї. First question will be from a student from FPCI chapter. The second one is from Metro TV. And third one is from one of our politicians, Chak Imin, Mohaimin Iskandar. And I should put the FPCI chapter number 1 because in FPCI, a student is king. Right. So now I will give the floor to FPCI chapter student, Universitas 11 Maret. Please. Yeah, thank you so much for the opportunity. I'd like to ask a question regarding this problem. So, Indonesian President Joko Widodo has invited you to participate in the G20 this November. And Indonesia has also appealed to G20 members to focus on humanitarian assistance. What kind of support would you like to get from the Indonesian government, and especially for the Indonesian people? Thank you. Please don't answer yet, President Zelensky. The second question is from Metro TV, reporter. Thank you so much for your time. Thank you, Pak Dino and FPCI. I would like to ask a question, Mr. President. You have repeatedly said that you want to meet Russian President Vladimir Putin for talks on peace deal. But we have heard that top officials in your administration and military have recently shown less willingness to concede anything with Russia in negotiations. So are you still hopeful about meeting Putin and reaching a deal? Thank you. Now, third question from Pak Mohaimin Iskandar from Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Pak Mohaimin. Yes. I am Mohaimin Iskandar, Vice Speaker of Parliament of Republic Indonesia. How is the current situation of refugees? How does the Ukrainian government handle it? How do the involvement of NATO and other EU country regarding the problem of refugees? How far they prepare to provide support for their well-being? Thank you. President Zelensky. Дуже дякую. Якщо ви не проти, я буду непослідовним у відповідях на ваші запитання.
Я би почав з останнього питання не за пріоритетом, а за логікою моєї відповіді в цілому. Ви знаєте, ситуація у нас достатньо непроста щодо урядового керівництва держави. У нас дійсно є через війну заблоковані багато галузей нашої промисловості, зруйновано бомбардуванням, наприклад, повністю нафтопереробна індустрія, цілеспрямовано зруйновано з боку Росії бомбардуванням, ракетами і не один раз, і не один день, щоб не зруйнувати її вщент. Задачу ставила для себе Росія повністю зробити енергетичну кризу в Україні. Так само, як вона і паралельно захопила атомну електростанцію. Якщо вам це відомо, я впевнений, ви люди глибокі, я думаю, ви про це читали або чули. І тому була велика загроза, що може бути вибух на одному з ядерних блоків. Це велика потужна атомна електростанція, Запорізька атомна електростанція в місті Енергодар. Там 6 атомних блоків. Для людей, які не глибоко в цій тематиці, порівняйте з Чорнобилем. Про Чорнобиль всі чули. Також в Чорнобилі ситуація була з одним ядерним блоком. А тут захоплена атомна електростанція 6 блоків. Тому як уряд справляється з такими викликами? Їх багато. Мінус 5 мільярдів сьогодні дефіцит. У нас щодо мінус 5 мільярдів доларів на місяць. Це дефіцит державного бюджету щодо надходжень через те, що дійсно бізнес не працює. І ще раз повторюсь, багато підприємств просто були зруйновані. Це поки що. Так ось відповіді на цю частину запитання я переходжу на відповідь, як ЄС допомагає, чи світ допомагає нашим біженцям і нашій державі. Сьогодні компенсаторами цих 5 мільярдів, і це виплати, це пенсії, це заробітні плати, це соціальні виплати людям, які не працюють. Це велика робота. Завжди, ви знаєте, в усіх державах це платить держава і через надходження в бюджет. І тому сьогодні це нам допомагають покривати наші партнери. Європейський Союз, а окремо на двосторонніх відносинах країни, які не входять в Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, багато дійсно партнерів, тобто інституції фінансові міжнародні, такі як Міжнародний валютний фонд, тощо. І це велика робота. Так само, як і підтримують люд часу. Це залежить від того, чи будуть артилерією постійно знищувати міста Російська Федерація, чи буде наносити удари крилатими ракетами, авіаударами, бомбардуванням, фосфорними бомбами, забороненою зброєю тощо. Тобто цього дуже багато, як я вам навів приклад, тисячі таких ракетних ударів за ці 3 місяці. Тисячі. Жодна країна у цьому столітті такої кількості за такий час не витримувала від такої армії. Ось що відбувається. І це ось такі у нас сусіди, а це значить, що нам з ними по сусідству жити. Тому, коли ви запитуєте щодо зустрічі з президентом Російської Федерації, для чого? Саме для того, щоб наша країна могла жити, щоб закінчилась війна, щоб наші люди повернулись, щоб не було світової продовольчої кризи, яка на сьогодні відбувається, яка дійсно буде через блокування портів. Уявіть собі, всі порти Чорне море, Азовське море на сьогодні заблокувала повністю Російська Федерація. Тому є про що говорити з лідером Росії. Я не говорю, що у нашої держави, у наших людей є бажання говорити. Я підкреслюю, що великого бажання немає. Але є реалії, в яких ми мусимо жити. І будемо жити. Чого ми хочемо від цієї зустрічі? Ви запитали. Всі ми хочемо тільки повернути своє життя, повернути нормальне життя, повернути саме життя, а не існування, життя незалежної держави, суверенної держави,
повернути свої території. Безумовно, те, що ви кажете щодо компромісів з Російською Федерацією, дивіться, а ви на які готові компроміси щодо незалежності вашої держави? Я думаю, але на свої. І хотілося б без будь-яких, знаєте, будь-яких великих або не дуже умов з іншої держави. Це щодо перемовин. Але ще раз підкреслюю, я 3 роки в різних форматах, на різних територіях, в різних містах світу пропонував зустріч з президентом Росії, але не на різні теми, а тільки з одної причини. Тільки з одної. Сісти за стіл перемовин і без пострілів, без життєвих втрат, без людських втрат, без будь-яких криз, домовитись про мир на нашій землі. Це єдине бажання. Щодо G20, я з приводу цього, чому в такій послідовності, я і говорив. По-перше, великі економіки світу і вирішують великі загрози і конфлікти, які загострюються. І продовольча криза, про яку тільки що говорив, вона, знаєте, буде тільки збільшуватись, і я думаю, дійсно, що восени може бути дуже кризова ситуація. Саме така, як була в іншій галузі, в енергетичному напрямку у Європі минулого року. І тому я вважаю, що двадцятка зможе розуміти, знати вже деталі, підтримати, знайти вихід з цієї кризи. Так само, як і з війни. Війна, яка знаходиться сьогодні в центрі Європи і знаходиться, на жаль, в історії людства, вона повинна закінчитись. І тут потрібно об'єднання всіх сил, об'єднання не тільки зброї, а об'єднання всіх політик, дипломатії і великих економік світу, щоб не підтримувати Російську Федерацію, не підтримувати їх бізнес, не підтримувати з ними товарообіг, не підтримувати з ними торгівлю, тощо будь-які відносини, допоки вони не зупинять свою агресивну політику. Питання до керівництва, питання не до нації в цілому, але нації їх повинні відповідати за те, що вони дозволяють своєму керівництву вести таку агресивну політику. І тут, я думаю, двадцятка повинна поставити крапку в цьому напрямку. Принаймні допомагати і висловити свою чітку позицію щодо підтримки України. Anda kembali di special event Metro TV, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky talks to Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mencari penyelesaian dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Kita langsung membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Iqbal. Nah, sekarang kata kuncinya adalah mencari penyelesaian. Kalau kita berbicara soal sikap Indonesia selama ini dalam menyikapi konflik antara Rusia dengan Ukraina, apakah sudah sesuai dengan politik luar negeri kita, Prof. yakni bebas aktif? Ya, yang pasti begini. Pertama, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ketika pertama kali Rusia melakukan serangan ke Donbas hari pertama. Bapak Presiden mengatakan stop perang. Karena perang itu akan menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia.
Itu yang harus menjadi pedoman bagi kita Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam konteks seperti ini, maka kita tidak perlu ikut-ikut Amerika Serikat menyalahkan Rusia melakukan invasi. Karena seperti yang kita lihat, sebagaimana Presiden Zelensky menyampaikan, bahwa di Ukraina banyak tragedi kemanusiaan. Karena apa? Adanya perang ini. Dan sayangnya negara-negara Barat dalam merespon apa yang terjadi di Ukraina, itu justru membekali senjata, membekali uang untuk Ukraina melawan Rusia. Jadi menurut saya, bagaimana Indonesia kita bisa membangun perdamaian di Ukraina kalau kita juga seperti Amerika Serikat ikut mengutuk Rusia melakukan invasi. Jadi kalau menurut saya, jangan kita berpihak. Jangan kita mengatakan Rusia invasi, ya, ataupun Ukraina diserang. Jangan. Sekarang posisi kita harus menjaga jarak yang sama. Terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana bisa menghentikan perang ini, sebagaimana Bapak Presiden sampaikan, dan yang kedua, menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi. Nah, caranya bagaimana? Kita harus secara proaktif berbicara. Sekarang ini Pak Dino Patijalal sebagai founder dari FPCI bisa bertemu dengan Presiden Zelensky, meminta beliau untuk berbicara. Yang saya apresiasi. Nah, sekarang adalah para diplomat kita harus juga bisa melakukan hal yang sama. Harus bisa bertemu dengan pihak Rusia, para diplomat, bahkan kalau perlu dengan Presiden Putin. Bapak Presiden sudah kontak dengan Presiden Putin, Bapak Presiden sudah kontak dengan Presiden Zelensky. Tetapi yang perlu dilakukan adalah di level bawah, di level birokrasi, yaitu Kementerian Luar Negeri, perwakilan kita di Rusia, di Ukraina, kemudian juga di Amerika Serikat, di Inggris, memberikan pemahaman kepada Amerika, Inggris, Jerman, bahwa jangan sampai statement stop perang itu ya, artinya sebenarnya kalau kita tegas, fokus kepada tidak memihak, tidak take sides tadi kalau Prof. bilang non-block istilahnya, non-alignment gitu ya, itu artinya kita malah bisa memanfaatkan momentum ini sebagai pihak yang bisa mendamaikan begitu. Tapi kalau kita melihat ke depan, ini kita akan memegang jabatan presidensi dari G20. Prof, ini bisa jadi momentum, tapi di sisi lain juga tantangan besar karena terjadi di tengah eskalasi yang terjadi di Ukraina begitu. Bahkan pada saat pertemuan menteri ada yang walk out, beberapa negara menyatakan walk out dan menyatakan nanti tidak akan datang kalau misalnya tetap mengundang Rusia. Sikap kita sejauh ini bagaimana, Prof? Ya, yang pasti ketika ada yang mengatakan bahwa Rusia sebaiknya didepak dari G20. Pemerintah Indonesia sudah tepat mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam kewenangan untuk mendepak siapapun anggota dari G20. Kalau ada urusan depak-mendepak itu harus konsensus dari G20, anggota G20. Jadi ketika Joe Biden mengatakan sebaiknya Indonesia mendepak Rusia, sebenarnya Joe Biden, Amerika Serikat ini akan memperlakukan kita seperti Ukraina. Kamu hadapi Rusia, nanti saya akan bantu. Tapi buktinya ketika harus berhadapan dengan Rusia, apakah Amerika Serikat membantu? Tidak membantu. Mereka mengatakan bahwa Ukraina belum anggota dari NATO sehingga tidak ada kewajiban kita untuk membantu. Tapi mereka membantu dengan senjata-senjata. Artinya apa? Yang dikorbankan adalah nyawa-nyawa orang Ukraina. Nah, sama seperti kita tidak mau terjebak dalam hal seperti itu. Maka staf khusus Menlu, Pak Dr. Trian Sahjani, mengatakan bahwa sesuai dengan presiden-presiden sebelumnya, setiap presiden akan mengundang semua anggota G20. Dan itu sudah dilayangkan. Memang kemudian ada konfirmasi dari Presiden Rusia akan hadir. Tetapi kita tahu Australia sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan hadir
dan mereka tidak rela kalau semeja dengan Presiden Rusia. Tapi kita nggak tahu karena sekarang di Australia sudah berubah Perdana Menterinya. Apakah ini akan merubah kebijakan? Kita tidak tahu. Saya berharap akan berubah dan Australia mau datang. Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa Justin Trudeau mengatakan bahwa dia juga tidak akan hadir. Padahal ya ini seperti kayak model-model Amerika Serikat ini. Ya seolah-olah punya high moral dan lain sebagainya. Enggak, kalau menurut saya silakan datang. Nanti kalau misalnya mereka mau walk out seperti kejadian di Washington, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Presiden Putin menyampaikan pidatonya, lalu kemudian ada sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan dari Amerika dan negara barat tidak mau mendengarkan, silakan keluar. Yang penting adalah pidato disampaikan dan kemudian itu menjadi pembahasan. Oke, seperti itu dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat ditanyakan bagaimana pada saat memberikan ada perwakilan dari Rusia, kemudian ada beberapa negara yang menyatakan walkout begitu. Artinya itu silakan menyatakan sikap politik, namun pertemuan tetap berjalan begitu ya. Nah ini terakhir, Prof, karena kan ini kenapa kok kita harus peduli? Karena sudah mulai berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Kita berbicara tentang food crisis begitu ya, sudah hampir kena ke kita begitu karena blokade dan sebagainya. Kemudian ada perang sanksi dari masing-masing negara. Nah, ini apa yang harus bersama-sama dilakukan dan tentu saja di mana peran Indonesia di sini supaya ini tidak sampai kebablasan, sampai amit-amit terjadi food crisis itu karena apa yang terjadi di Ukraina, Prof. Ya, yang pasti secara konstitusi kan ada dalam preambel bahwa kita harus ikut dalam ketertiban dunia ya. Jadi itu yang pertama kenapa kita harus masuk. Dan kedua, ancaman-ancaman food crisis, kemudian energy crisis, lalu kemudian biaya-biaya akan naik dan lain sebagainya, itu sudah ada di depan mata kita. Dan kita belum tahu kapan Rusia akan menyelesaikan perangnya, karena Presiden Putin pernah mengatakan bahwa kita akan terus berperang untuk tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini apa definisinya? Ini yang sangat merepotkan. Meskipun juga Rusia sudah mengatakan bahwa beberapa saat lalu ada rumor yang mengatakan Rusia akan mendeklarasikan perang melawan Ukraina. Artinya apa? Yang sekarang ini belum dianggap sebagai perang. Sekarang ini masih disebut sebagai special military operations. Nah, oleh karena itu Indonesia harus terus berupaya. Sekali lagi, kita harus lakukan apapun upaya yang bisa kita lakukan oleh para diplomat kita, oleh Kementerian Luar Negeri merumuskan, lalu kemudian betul-betul memastikan bahwa itu tersampaikan dan kemudian bisa dikomunikasikan lagi, dan mudah-mudahan sebelum bulan November ini sudah selesai. Jadi itu harapan saya ya, pakai berbagai cara diplomasi yang di FPCI lakukan ini juga salah satu yang baik sekali. Ya, istilahnya ini people to people diplomacy, ya, mungkin juga nanti ada komentar juga dari Rusia, people to people diplomacy juga yang Rusia ingin menyampaikan perspektifnya, dan kemudian nanti kita selesaikan. Terlewat begitu. Terima kasih, Prof. Betul sekali. Sudah bergabung dengan Special Event Metro TV. Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Dan pemirsa, Special Event Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.